समस्त नमस्कार। आज भी मुझे आपण मानक भेट बेसी धन्यवाद अच्छी। चलतु आज भी आम मैंने परमेश्वर वाक्य पढ़ी ये अधिवेशन को आरंभ करवा। आम मैंने बाइबल पढ़ा आदि पुस्तक 27 पर्व 6 पद आम मैंने 13 पद पर्यंत पढ़ा। रिबिका अपना पुत्र जाकब कहला, देख तुम भ्राता ईसो सहित तुम पितांकर कथोपकथन मुझे शुणिली। से कहले, तुम्हें मृगाय मांस आनी आंभ निमंते सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत कर, तुहरे आंभे भोजन कर मृत्यु पूर्व सदाप्रभु छाम तुमको आशीर्वाद करवा। एने मत पुओ एबे मु तुमको जो आज्ञा देउछि मोहर से कथा शुण। तुम एबे गठ को जाई सेठारु 2 गोटी उत्तम छेली छुआ आण। तुहरे तुमर पिता जे रूप भल पाती से रूप सुस्वादु खाद्य मु रांधि देवी। तुम्हें ताहा घेनी पिता निकट जाओ, तहिरे से ताहा भोजन कर मृत्यु पूर्व तुमको आशीर्वाद करेंगे। सेतबेले जाकब अपना माता रिबिका को कहला, देख मोहर भ्राता ईसो लोमस मात्र मु निर्लोम। एणु जेबे पिता मते स्पर्श करिवे तेबे मु तांको दृष्टि प्रभंजक देखाजीवि। ताहेले मु अपना उपर को आशीर्वाद न आनी अभिशाप आनी। मात्र ताहार माता कहला, पुओ से अभिशाप हाँ आपण मैंने आदि पुस्तक 27 पर्व कहानी हुए तो अनेक थर शुणी थे। कि चलतु आज आम मैंने कहानी को लेकिन परमेश्वर निकट आम केमती आशीर्वाद पाइबा से विषय को लेकिन मुझे मान कहवाई चाहे। अनेक लोक मैंने प्रकृति में आशीर्वाद पाइबापी चाहती। हाँ प्रकृति में आम केमती परमेश्वर ठार आशीर्वाद पाइबू, आम प्रत्येक विषय आशीर्वाद पाइबू। अनेक समय आम मैंने आशीर्वाद विषय जहाँ जाचु हुए तो ताने विभिन्न प्रकार भाव आम मैंने जानी केते लोक मैंने आशीर्वाद स्वर्गीय विषय को गणना करते, केते आशीर्वाद पृथ्वी में पाउथिबा विषय को गणना करते, और कई जन जीवन समस्त उत्तम उत्तम विषय गुड़ाक से आशीर्वाद बोली गणना करते। से जिते आम आशीर्वाद मागू आम मैंने प्रकृति में कौ प्रकार आशीर्वाद विषय गुड़ाक आम मागुचु। आम मैंने पृथ्वीस्थ विषय मागुचु, आम स्वर्गीय विषय को मागुचु। बाइबल आशीर्वाद प्रकृत आशीर्वाद विषय बाइबल आम मैंने कौन कहूँ, आशीर्वाद अर्थ कौन बाइबल रे, प्रकृत आशीर्वाद जहाँ परमेश्वर आमको देवाई चाहते ताहा कौन अटे। चलते आज मैंने गोटे पर गोटे आशीर्वाद विषय आम चिंता करवा। हाँ आशीर्वाद प्रकृति में गोटे विषय आज आम चिंता करा ताहले हाँ आम से विषय कौन से मिलूँ आम जानू, किंतु अनेपटे आम आशीर्वाद कहले आम मैंने बेसी खुशी ही था कहीं आम को मुक्त भाव में फ्रीली आम को दि जाए आमको मिली थाए। से आशीर्वाद पाइबा निमंते मनुष्य किसी करने को पड़े ना। आशीर्वाद केवल जड़े जन को दे था जिते से भल पाती और जिते प्रति दया अनुग्रह थाए। आशीर्वाद निमंते प्रकृति आम मैंने किसी पेमेंट दे न था, आम आशीर्वाद किसी मूल्य दे न था। आशीर्वाद प्रकृति में आशीर्वाद अटे। आशीर्वाद हूँ गोटे अनुग्रह जहाँ आम को प्रकृति में बिना मूल्य दि जाऊँगी। ये भी आम जो देखा बाइबल रे से आशीर्वाद विषय लिखाई। आज अनेक लोक मैंने आशीर्वाद जो मागती से जीवन प्रत्येक आवश्यक विषय को मागती, जो से पाती से आशीर्वाद मु पाइली बोली भावती। मुझे जड़े प्रकृति में गोटे परिचित गोटे शिक्षक को भेटी थी जो मु परमेश्वर आशीर्वाद विषय कथा ही से समय पचारि प्रभु को विश्वास करके आपन को प्रकार आशीर्वाद पाई आपण को आशीर्वाद जहाँ पाई विषय से विषय आप मत कहे कि तो से समय से मत व्याख्या करने लगे। हाँ मु प्रभु ठार बहुत गुड़ा विषय आशीर्वाद पाई। प्रथमतः मु प्रकृति में भल कॉलेज को मु प्रकृति में शेष कली, भल मार्क रखिकी पर मु भल चाकरी भी पाइली, भल हजबैंड पाइली, आ मु प्रकृति में भल मोर पिला सुस्थ सबल पाइली, मोर सुंदर घर को मु पाइली। अनेक गुड़ा विषय परमेश्वर मत आशीर्वाद करिसेंती। ए प्रकार परमेश्वर मो जीवन में गुड़ाए आशीर्वाद देइछंती। तो मु तांको आ गोटे प्रश्न पचारि, आपणकर जीवन में आपण आत्मा आपण को प्रकार आशीर्वाद पाई अछंती। हाँ सेटा मु आत्मा आशीर्वाद पाई कहीं मु प्रभु को जानी, किंतु गभीरतम हृदय कर मु प्रकृति लक्ष्य कली पचारि आपण सतरे पापर क्षमा पाई अछंती कि, आपण सतरे पापर उद्धार पाई अछंती कि, आपण प्रकृति धार्मिक ही अछंती कि। जिते मुझे प्रकार आत्मिक भाव हृदय भितर मु प्रवेश करने लगिली से समय कहूँ लगे हाँ निश्चित मु प्रभु को विश्वास करे आ निश्चित प्रकृति मु पाप क्षमा पाई अच्छी, किंतु मो हृदय भितर अनेक गुड़ाए पाप अच्छी, अनेक गुड़ाए पर्यंत समस्या अच्छी। प्रभु से मत उद्धार करेंगे। आज अनेक लोक मैंने प्रकृति से परमेश्वर निकट में प्रार्थना करती, मागती, पाती,
କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କହୁଛି, ବିବ୍ଲିକାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବା, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ 4 ପର୍ବ ଦେଖିବା। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 7 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ। ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ପାପ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବଲ କହୁଛି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହଁ, ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ପାପ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର କହୁନାହିଁ, କି ଯାହାର ପାପ ପ୍ରକୃତରେ କରିନାହିଁ ଜଣେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବାଇବଲ କହୁନି। ବାଇବଲ କହୁଛି ଯଦି ବି ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାର କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାର ପାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପାପ ଢଙ୍କା ହେଇଛି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଲୋକ। ହଁ, ଆଜି ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପାପ କରିଛୁ, ଆମମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋଷ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଢଙ୍କା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନି, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପାପ ଢଙ୍କା ହେଇନି। ତାହେଲେ ସେ ପାପ ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ? ବାଇବଲ ଯେମିତି କହେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ? ହଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଏ ଜଗତର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ବାଇବଲରେ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାର ହୋଇକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାଥିବ 25 ପର୍ବର 46 ପଦରେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହଁ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତିରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି, ଭଲ ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କି ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ସତରେ ଆମେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇନୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନରକକୁ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଥିବେ ସେଠି ଲୋକ 16 ପର୍ବ କାହାଣୀରେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ମହାନଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବିତେଇଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ଭୋଜ କରିକି ସେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ଦିନ ବିତଉଛି। ଆଉ ସେ ତା ପାଖରେ ଭିକା ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାଲିକର ମେଜର ପଡ଼ିଥିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା ସେଇଠୁ ସେ ଶଙ୍କୁଣି ଆଉ ସେ ଅଇଁଠା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେକି ସେ ଖାଇକି ତାର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ 2 ଜଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଅବ୍ରାହମ କୂଳକୁ ସେ ଭିକା ଲାଜାର ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜଗତରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଧନୀ ଲୋକ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁନିଆ ସରିଯାଉଛି ତାପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନର୍କରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ନିଆଁ ଅଛି, କେବଳ ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟଥା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ପାଇଲା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଓ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଠି ଯେ ଭିକା ଲାଜାର ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଧନୀ ଲୋକର କବାଟର ଫାଟକ ପାଖରେ ସେ ପାଇଛି। କାହିଁକି? ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି ଯାହାକି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ କ୍ଷଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ବିଷୟ ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଓ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦୌରାଣ୍ଡି ହେଇଥାଉ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ମାଗିଥାଉ ବି, ପାଇ ମଧ୍ୟ ଥାଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଢଙ୍କା ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସତରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଢଙ୍କା ହେଇଛି କି? ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାପରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି।
बाइबल आउ कौन कौच 8 पदरे प्रभु जो लोकर पाप गणना करेंगे ना से माने धन्य। जो लोकर पाप प्रभु गणना करूना से धन्य। तार तो प्रभु जहाँ को पाप बोली गणना करूना तार कौन बोली गणना कर प्रभु जहाँ को धार्मिक गणना कर प्रभु जार पाप न गणना करते मुक्त करुँच से लोक धन्य। बाइबल मैंने ये वाक्य को नहीं स्पष्ट भाव मन पकेवा विचार स्त्री व्यभिचार कर्म करुवा समय धरा पड़ी जो जीशु देखुं सीधा सड़क हाँ या मृत्युदंड मिलवा दरकार ये दंडनीय होगा दरकार बोली गणना करें कि से प्रकार गणना करूना जीशु कौन कहते गौरने किए कौन तुमको दंडनीय बोली विचार कले ना प्रभु किए भी विचार कले ना मुझे तुमको दंडनीय बोली विचार करूना जाओ जो तुम पाप करो ना जीशु दंडनीय बोली विचार करूना यहाँ हूँ आशीर्वाद। तर ये जो दंडनीय बोली विचार जोड़ा करा होना जो से दंडर मुक्ति पाँच से व्यभिचार स्त्री कौन कला से व्यभिचार स्त्री प्रकृति कौन से कला कहतु से व्यभिचार स्त्री निजर मुक्ति निजर परित्राण हो जमी से प्रकृति उद्धार पाइब से निजे किसी भी करना किंतु व्यक्ति जिते मैंने स्पष्ट भाव देखा ये जीशु जी कि कहते मु तुमको दंडनीय बोली विचार करूना से जीशु तापाई समस्त दंड को ग्रहण करछंती से जीशु तापाई समस्त वेतन को देउछन से कहते मुझे तुमको दंडनीय बोली विचार करूना से आमाने प्रकृति में केते बेला आमाने मुक्ति पाई पारिबा जिते आमाने पाप न करिबा सेते बेले आमे तले प्रकृति में आमानगर समस्त पाप को बंद करवा सेते बेले नहीं कि से गोटे रास्ता अच्छे आशीर्वाद पाइबा पई से रास्ता अच्छे पाप क्षमा पाइबा पई सेटा केवल जीशु माध्यम केवल जीशु द्वार से आज अनेक लोक मैंने कहीं पापी अच्छा ना से मैंने पाप क्षमा निमंते जीशु निकट को आसी ना से जीशु भेटी ना जे कि बिना मूल्य प्रकृति में समस्त को पापरू क्षमा करेंगे। ये आशीर्वाद कौन जिते जड़े पापर क्षमा पाँच से आशीर्वाद और आशीर्वाद से जगह जड़े पाँच जो स्थित से निजपाई किसी भी करना से बाइबल तौल को लिखाई जो मैंने पढ़ा 9 पदरे रोमी 4:9 पदरे ताहले सुनति मानक मध्यरु सॉरी ताहले तो सुनति मानक एपरि धन्य बोली कहा जाए बा असुनति मानक मध्य कहा जाए जो आम कहू अब्राहम को विश्वास तांको पक्षरे धार्मिकता बोली गणित है ये सुनति मानक धन्य बोली कहा जाउछि ना असुनति मानक मध्य कहा जाउछि तार अर्थ ये सुनति लोक को केवल धन्य कहा ना असुनति मानक मध्य धन्य बोली कहा जाउछि काहेकि ना विश्वास विश्वास तांको पक्षरे धार्मिकता बोली गणित हो असुनति लोक मध्य जो से विश्वास करुछि तार से विश्वास तार धार्मिकता बोली गणित हो यदि आम को प्रकार स्थित अच्छु ता परिवर्ते आम जो जीशु कम कर जीशुर से कार्य आम विश्वास करुचु से आम धार्मिकता यदि आज अनेक लोक मैंने प्रकृति में विश्वास परिवर्ते तार तो जीशु ठारे विश्वास करने परिवर्ते निज कर्म को देखुं हाँ मुझे कम जदि करी ताल मुझे आशीर्वाद पाइबी ए कम जदि करी ताल मुझे अभिशाप पाइबी लोक मैंने आशीर्वाद कि अभिशाप से निज कर्म पर से निर्भर कर देखुं किंतु वास्तव में हाँ बाइबल आम कौन कहे जीशु आम कौन कर विश्वास करें आम मैंने इभेन असुन्नति अवस्था थे आम से विश्वास द्वारा धार्मिक बोली गणाजीव बाइबल रे धार्मिक किए जहाँ को प्रभु प्रकृति में धार्मिक बोली कहते सी जहाँ को परमेश्वर धार्मिक बोली गणना कर सी जार पाप परमेश्वर गणना करूना सी धन्य से मैंने बाइबल को देखा रोमी 8:33 पदर वाक्य कौन कहे ये परमेश्वर कहते ईश्वर मन तो लोक मान विरुद्ध में किए अभियोग कर ईश्वर तो से धार्मिक बोली गणना करते ईश्वर मन तो लोक मान विरुद्ध में किए अभियोग कर ईश्वर तो से धार्मिक बोली गणना करते हाँ सतरे ईश्वर से धार्मिक बोली गणना करते कहीं ना जीशु से जीवन देते और जीशु से विश्वास कर प्रभु से मन तो कले तार अर्थ ये मन तो परमेश्वर कले मन परमेश्वर धार्मिक बोली गणना कले ये मनोनीत होता लोकर निजर किसी मत काम ना आमको प्रभु मनोनीत कर प्रभु आमको धार्मिक बोली गणना कर किसी भी काम ना आज आम जो बाइबल को देखुचु तो बाइबल रे परमेश्वर आमको मनोनीत कर आमको मनोनीत कले परमेश्वर जदि आम एफिसी पुस्तक देखा 1 पर्व जदि आप एफिसी पुस्तक काढ़ देखिए 1 पर्व 3 और 4 पद वाक्य देखा आमानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर और पिता धन्य हूँ से ख्रीष्ट आमानक समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग आशीर्वाद कर अर्थात आम जेपरी साक्षात पवित्र और अनिंदनीय हो एथि से
जगतर पतन पूर्वे ताहाठारे आमମାନଙ୍କୁ मनोनीत कले पुणी से आमମାନଙ୍କୁ यीशुख्रीष्ट द्वारा अपना निमंते पुत्र करने को अपना स्वच्छंद इच्छा अनुसार आमମାନଙ୍କୁ प्रेम पूर्व निरूपण कले ये आमने जन्म भी हैनु कि से समय परमेश्वर पृथ्वीर पुनादि पूर्वर आमମାନଙ୍କୁ पवित्र और अनिंदनीय भाव में आमମାନଙ୍କୁ बाछिଛନ୍ତି से ताहांकर मनोनीत भितर ताहांकर अनुग्रह भितर ताहांकर दया भितर आमने पूर्वर ही पवित्र और अनिंदनीय अटु आमମାନଙ୍କର कर्म उपरे आमମାନଙ୍କର पवित्रता आमମାନଙ୍କର धार्मिकता से निर्भर करूना किंतु मनोनीतकारी परमेश्वर उपरे निर्भर करुच्ची तो परमेश्वर आम केवे मनोनीत कले से पृथ्वीर पुनादि पूर्वर से ईश्वर मनोनीत लोक मान विरुद्ध किए अभियोग कर ईश्वर तो से धार्मिक बोली गणना करती ओ मत परमेश्वर मनोनीत कले आ सी मत धार्मिक बोली गणना कर प्रभु मत केवे मनोनीत कले परमेश्वर एवं मत बाछिछन सेमती ना प्रभु मत पृथ्वीर फाउंडेशन पूर्वर ही बाछिछन्ति आ से मत पवित्र अनिंदनीय भाव में बाछिछन्ति बाइबल रे से आप जाकब विषय एस विषय देखिए हाँ से पूर्वर ही परमेश्वर से बाछी से से विषय आप स्पष्ट भाव में जानवाई चाहते आपने अधिक वाक्य शुणा पड़ो परमेश्वर से आगुरी जाकब को आशीर्वाद देवाई बाछिछन्ति से लिखाई ज्येष्ठ कनिष्ठर दास हेब से रिबिका जानी कि जाकब आशीर्वाद पाई लोक यहाँ नहीं कि जाकब आज से किसी गोटे भूल विषय कला से अभिशाप पाइब प्रतिज्ञा भितर परमेश्वर मनोनीत विषय परमेश्वर ताको आरंभ ही पवित्र आरंभ ही धार्मिक आरंभ ही आशीर्वाद दे से आशीर्वाद भितर बाछिछन्ति से रिबिका मध्य से प्रतिज्ञा को अनेक साहस कहते हाँ तुम मोर कथा केवल शुण आ तुम आशीर्वाद पाइब मु तुम समस्त विषय प्रस्तुत करदेवी ये जाकब आशीर्वाद पाइबापी निज भाई से किसी भी करें विपदार जिते से आशीर्वाद विषय चिंता कर केवल चिंता करें अरे मु आशीर्वाद पाइबा जगह मु अभिशाप पाइबी ए प्रकार केवे भी हो पार ना कि रिबिका से जाकब कौन कहते तुम केवल मोर कथा शुण तुम गठर को जाकि छेली छुआ दुईटा धरिक आस मु तुम सुस्वाद खाद्य रांधिदेवी जमी तुम पिता पसंद करती आ तुम नहीं जीवा तुम निश्चित आशीर्वाद पाइब कहीं ये समस्त विषय आगुरी निरूपित अच्छे जब आम बाइबल को देखा हाँ सतरे मोर परिताण आज मु परिताण पाऊँ कि आज मु पवित्र धार्मिक सेमती ना 2000 वर्ष पूर्व जीशु मोर पापाई से अलरेडी जीवन दे सारी जो स्थिति रे मु किसी भी जान नी मुझे किसी कही नी मुझे भावी नी 2000 वर्ष पूर्व ही समस्त विषय सरी जाइए आम आउ आगक देखिए बाइबल तार पृथ्वीर पुनादि पूर्व ही परमेश्वर आम को पवित्र और अनिंदनीय भाव में आम को बाछिछन्ति जदि आप विश्वास करेंगे ताहले आपण गोटे आशीर्वाद पाई लोक आप परिताण पाई लोक जड़े धार्मिक कि लोक मैंने विश्वास परिवर्ते कर्म को देखुं व्यवहार को देखुं नीतिदिन जीवन को से देखुं कि कौन कर किंतु आज आप बाइबल को देखु बाइबल परमेश्वर आम कौन कहते जदि बाइबल आम परमेश्वर कहते कि तुम आशीर्वाद पाई लोक मैंने परमेश्वर तुमको पृथ्वीर पुनादि पूर्व बाछिछन्ति परमेश्वर तुमको अनिंदनीय पवित्र भाव तुमको बाछिछन्ति से बाइबल आम कौन कहे ये एफिसियो 1:7 पदरे ताहांको अनुग्रह रूप निधि अनुसार ताहांको अनुग्रह नियम भितर आमाने से प्रियतम ठारे ताहांको रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुर क्षमा प्राप्त होइछु आमेन ताहांको अनुग्रह नियम भितर आमाने से प्रियतम ठारे ताहांको रक्त द्वारा यीशु रक्त द्वारा आमाने मुक्ति अर्थात अपराध सबुर क्षमा प्राप्त होइछु से आम से अनुग्रह नियम भितर से प्रतिज्ञा भितर आम अलरेडी क्षमा पाई सारीचु आमने आशीर्वाद पाई सारीचु से प्रकार जाकब आगुरी से आशीर्वाद पाई सारी सी कौन कर मैटर करूना कि प्रभु ताको आगुरी आशीर्वाद देवा निमंते प्रस्तुत कर आमको आशीर्वाद देवा निमंते आमको परित्राण देवा निमंते मु किछि करिना कि परमेश्वर आरंभ जीशु को से प्रस्तुत कर जीशु को आम बलिदान देइछन्ति से जीशु को आम पवित्र क्रूसर चढ़ाई से जीशु आम समस्त रक्त आ जीवन को देइछन्ति जदि आज आम से विषय को विश्वास करवा ताहले आमे कौन करें कौन करूँ ता परिवर्ते जीशुंकर से धार्मिक कार्य जीशु से जीवन को जीशुंकर से रक्त को देखिए आम कहीपर हाँ जीशु मो जीवन देले हेते मु धार्मिक से मु पवित्र आज अनेक लोक मैंने जीशुंकर से पवित्र रक्त को आ जीशुंकर से मृत्यु को से हृदय भितर ग्रहण करूना हाँ जीशुंकर से गोटे बलि मु पवित्र धार्मिक होते लोक मैंने निज कर्म निज व्यवहार को देखी से निजक पापी कहते जदि आज आप बाइबल को देखिए एवं पुस्तक 10:10 पदरे बाइबल आम स्पष्ट भाव में कहे
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଓ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେବାର ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କଲେ, ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ହଁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଯୀଶୁ ସଫଳ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଫଳ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଧାର୍ମିକତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିପଦାହାରେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଯାକୋବ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ କେବଳ ଅଭିଶାପ ପାଇବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିବିକାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ହଁ ରିବିକା ମୋର ମା' ଯାହା ବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା, ଆମେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5:1 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଏମିତି କୁହେ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ, ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସତରେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମକୁ ପାଇବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ବାଇବଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା' ତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ଲମ ସ୍ଥାନରେ ମେଣ୍ଢା ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଯଦି ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଢଙ୍କାଇଛି, ସେ ଏସର ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଛେଳି ସେ ଲୋମ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାର ନିର୍ଲମତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକରି ସେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯାକୋବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଲୋକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିବିକାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏସପରି ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଛୁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ କରାଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5:9 ପଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ କେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପାପ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ହଁ ସତରେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପାପୀ ହୋଇଗଲେ, ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ। ହଁ ସତରେ ଯେମିତି ରିବିକା କହୁଛି, ହଁ ତୁମର ଅପରାଧ, ତୁମର ପାପ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ, କେବଳ ମୋର କଥା ତୁମେ ଆଜି ମାନ ଆଉ ଶୁଣ। ଆଜି ବି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋର କଥା ତୁମେ ଶୁଣ। ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ସେ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ତାହା ତୁମେ ଶୁଣ, ତାହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବେ। ନିଜକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ ଜୀବନ କାଳ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ନିଜକୁ ପାପୀ କହିକି ଆପଣ ଜୀବନ ସରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲିରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଥିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ କଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବଳିରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଳି ଦେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଥରେ
ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ସେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇଛୁ, ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ। ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।